आज की बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये तमाम खबरें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अल्लाह अकबर, मुजाहिदीन की मदद को फरिश्ते आ गए। अमेरिका ने हमास के पाँव पकड़ लिए। लबनान और यमन धमाकों से गूंज उठा एक बार फिर। गज़ा में आज 35 से ज़ायद यहूदी फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, मुजाहिदीन की मदद को फरिश्ते आ गए। बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका ने हमास के इस वक्त पाँव पकड़ ली हैं। अमेरिका बुरी तरह एक्सपोज होता नज़र आ रहा है। अमेरिका को मुंह की खाना पड़ गई है। जैक सलवान ने कहा है कि वाइट हाउस हमास के जवाब का इंतज़ार है, यानी कि अब अमेरिका घुटनों को हाथ लगा रहा है हमास के। वाशिंगटन को अभी भी अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से इसराइल की जंग बंदी की तजवीज़ पर हमास के जवाब का इंतज़ार है। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मशीर जैक सलवान ने कहा है कि वाशिंगटन को अभी भी अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से इसराइल की जंग बंदी की तजवीज़ पर हमास के जवाब का इंतज़ार है। सलवान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए मज़ीद कहा कि हम कतरी सालसों के ज़रिए हमास के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अमेरिकी अमूर ख़ारजा का कहना है कि उसने हमास से निमटने के हवाले से कतर के साथ भी मुतअद्दिद मुज़ाकरात किए हैं, जबकि दोहा पर वाज़े कर दिया गया है कि उसे हमास के साथ 7 अक्टूबर से पहले की तरह मामला रवा रखना अब मंजूर नहीं। याद रहे कि सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता दिनों वाइट हाउस में अपने खिताब में कहा था कि इसराइल को 3 मराहिल मबनी जंग बंदी की एक तजवीज़ पेश की थी। इसके अलावा अमेरिका गज़ा जंग के ख़ात्मे के लिए इसराइल पर दबाव डाले। हमास का भी ऐलान सामने आ गया। हमास के एक सीनियर रहनुमा ने कहा है कि ये मुतालबा करते हैं कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पर दबाव डाले। ब्लिंकन अपने दौरे में मिस्र और इसराइल का दौरा करने वाले हैं और उनके दौरे का एक मकसद यकीनी बनाना है कि जंग का दायरा लबनान तक ना फैले, जिसकी सरहदें इसराइल से मिलती हैं। हमास जंग शुरू होने के बाद से लबनान का अस्करी ग्रुप हिजबुल्लाह हमास की हमायत में इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दागता रहता है। जवाबन इसराइली फ़ौज त्यारे लबनान के अंदर जाकर उसके ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं। हमास के सीनियर ओहदेदार सामी अबूज़ारी ने कहा है कि हम अमेरिकी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वो गज़ा में जंग रोकने के लिए वहाँ के काबज़ीन पर दबाव डालें। उनका कहना था कि जंग के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ हमास किसी भी पेशरफ्त पर मस्बत अंदाज पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा यमन और लबनान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा है। कहा जा रहा है कि यमन और बगदाद में धमाके हुए हैं जिससे ज़िंदगियों के चिराग गुल कर गए हैं। इससे पहले ये धमाके 1 महीना पहले हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। शिद्दत पसंद तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये हमला 10 मिनट के फ़र्ज से किए गए और 4 फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गज़ा में नाकामी के बाद इजरायली वज़ीर आज़म का जंग ख़त्म करने का इशारा सामने आया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के ख़िलाफ़ जंग का आखिरी मरला करीब है। गज़ा में हमास के हाथों सैकड़ों इजरायली फ़ौजियों की हलाकत के नतीजे में बिलाखिर नेतन्याहू हुकूमत ने गज़ा जंग से पीछे हटने का मंसूबा बना लिया। ताहम नेतन्याहू को इस मुश्किल का सामना है कि जंग के ख़ात्मे के ऐलान को अपनी आवाम के सामने फतह बनाकर कैसे पेश किया जाए। गज़ा जंग पर नेतन्याहू को न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि ख़ुद इसराइल के अंदर शदीद दबाव का सामना है। इसराइल की खौफनाक बमबारी में बच्चों समेत
درجنوں فلسطینیوں کی شہادت سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے برسوں سے مغربی دنیا میں اپنا چہرہ خود نما بنانے کی کوشش کی تھی اور اینٹی سیمیٹزم یہود مخالف قوانین کے ذریعے اسرائیل کے خلاف ہر آواز کو کچل کر جو خوف پیدا کیا گیا تھا وہ بہت حد تک دور ہو چکا تھا اور لاکھوں افراد سڑکوں میں نکل کر اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل چینل 13 نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا اور اگلے مرحلے میں اسرائیلی فوج شمال میں لبنان کی سرحدی محاذ پر اپنی توجہ مرکوز کرے گا جہاں حزب اللہ کے ساتھ پہلے ہی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ٹائمز آف اسرائیل اور ہارٹس کا کہنا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کا اپنا مقاصد حاصل کرنے کا دور کی بات ہے، وہ ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا اور یرمگالی تاحال حماس کی قید میں ہیں۔ ماہرین نے سوال اٹھایا تھا کہ حکومت اس جنگ کے اختتام پر مکمل فتح کا دعویٰ کیسے کرے گی جبکہ اس نے حماس کے خاتمے، یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کو غزہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے اور وعدے کیے تھے وہ تاحال پورے نہیں ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا خان یونس سے فائر کیے گئے تقریباً 20 راکٹ مار جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر 20 پروجیکٹائل فائر کیے گئے جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خان یونس سیکٹر سے فائر کیے گئے تقریباً 20 پروجیکٹائل کو روک دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی پروجیکٹائل کو روکا گیا اور ان میں سے کچھ جنوبی اسرائیل میں گرے۔ AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ توپ خانہ فی الحال فائرنگ کے منبع کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسلامی جہاد کی مسلح ونگ القدس بریگیڈ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی کے آس پاس کے علاقے میں سالو راکٹ کے ساتھ اسرائیلی ٹھکانوں پر بمباری کی۔ قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اچانک اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں 1195 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری جانب حماس کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل پر حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کا بڑا راکٹ حملہ، اسرائیلی فوج کی شدید بمباری۔ اسرائیلی فوج کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں نے پیر کے روز بہت کی تعداد میں راکٹوں کا ایک حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ بڑا راکٹ حملہ جنوبی غزہ کے مشہور علاقے خان یونس سے کیا گیا، تاہم اسرائیلی فوج نے اپنے اس بیان میں راکٹ حملے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ان راکٹوں کا ہدف کون سی جگہ تھی، صرف یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 20 راکٹ خان یونس کی حدود کو عبور کر دیکھے گئے۔ ان میں سے کئی راکٹوں کو اسرائیلی فوجی بیان کے مطابق فضائی میں روک لیا گیا جبکہ ان میں سے کچھ میزائل جنوبی اسرائیل میں جا گرے۔ اسرائیلی فوج کے بیان کے مطابق خان یونس کے جس علاقے سے یہ راکٹ فائر ہوئے اسے بمباری سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دوران فلسطینی مزاحمت گروپ اسلامی جہاد کے عسکری ونگ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے فائر کیے گئے راکٹ جنوبی اسرائیل میں اسرائیلی کمیونٹیز کو نشانہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔